أهلا وسهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في هذا الفيديو الجديد وهذا الشرح الجديد. أهلا بكم تلاميذ المتابعين للقناة. لأول مرة يشوف القناة نقولوا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا يوصلك كل جديد فيديوهاتي. والمتابعين متابعين القناة نقول لكم مرحبا بكم. القناة قناتكم. يوجد على القناة العديد من الفيديوهات اللي راح تفيدكم بزاف. توجد الكثير من الفيديوهات. حاولوا انكم تشاهدوا جميع الفيديوهات وتشاركوا الفيديوهات تاعي مع الأصدقاء المهتمين بهذه الدروس. إذا اليوم راح نشوفوا مع بعض حل موضوع فرض في اللغة الفرنسية. Devoir surveiller de français du premier trimestre. شوفوا مع بعض نقراو لو تكست كما تعودنا ونشرحوه بالتفصيل ونشوفوا هذه الأسئلة كامل بالتفصيل شرح مفصل. تابعوا الفيديو الأخير أكيد راح تستفادوا. Il était une fois une fille s'appelant Blanche-Neige qui vivait paisiblement dans un palais avec sa belle-mère, la reine qu'elle a détestait beaucoup. Un jour, la reine chargea un garde de tuer Blanche-Neige, car elle était la plus belle, mais l'homme laissa la princesse s'enfuir dans la forêt. Blanche-Neige découvrit une petite maison où elle entra se reposer. C'était la maisonnette de 7 nains. نسمع شرح. Elle était une fois يعني في قديم زمان كان يا مكان une fille s'appelant Blanche-Neige. فتاة تدعى Blanche-Neige تدعى بياض الثلج qui vivait paisiblement dans un palais avec sa belle-mère. كانت تعيش في القصر مع زوجة أبيها. La reine يعني زوجة أبيها الملكة. qui la détestait beaucoup التي كانت تكرهها كثيرا. Un jour, la reine chargea un garde de tuer Blanche-Neige. يعني ذات يوم الملكة هذيك زوجة الأب حرضت هذا الحارس لقتل بياض الثلج car elle était la plus belle لأنها كانت الأجمل. Mais l'homme laissa la princesse s'enfuir dans la forêt. لكن هذا الرجل ترك الأميرة اللي هي بلانش-نيج اللي هي بياض الثلج تهرب في الغابة. Blanche-Neige découvrit une petite maison où elle entra se reposer. يعني هذه بلانش-نيج وجدت ولا اكتشفت منزل صغير في الغابة أين ارتاحت أين أخذت قيلولة. C'était la maisonnette des 7 nains. وكان هذا منزل الأقسام السبعة. عندنا هذا النص راهو تحدثنا على بلانش-نيج القصة تاع بلانش-نيج. Compréhension de l'écrit يعني الأسئلة فهم النص. La première question. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Ce texte est يعني هذا النص عبارة عن une légende خرافة une fable قصة حكاية أبطالها حيوانات un conte هي قصة. إذن ديما واش قلنا دايما راح تجينا un conte ديما نختارو un conte اللي هي قصة. يعني الإجابة راح تكون شو نقولو Ce texte est un conte يعني une histoire imaginaire يعني قصة خيالية un conte. Deuxième, qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont قولوا les personnages du texte sont يعني شخصيات النص هم. واش عندنا في التكست؟ نرجعوا للتكست تاعنا شوفوا عندنا une fille s'appelant Blanche-Neige يعني عندنا Blanche-Neige sa belle-mère et un garde.
هادو هما les personnages. راح نقولوا les personnages du texte sont d'accord. Les personnages du texte sont Blanche-Neige, Blanche-Neige. Il y a aussi sa belle-mère. La belle-mère, sa belle-mère يعني زوجة أبيها et un garde اللي هو الحارس et un garde. هادو هما les personnages. Les personnages du texte sont Blanche-Neige, sa belle-mère, un garde. Quand se déroule l'histoire? Quand se déroule l'histoire؟ يعني متى جرت أحداث هذه القصة؟ راح نقولوا l'histoire se déroule يعني هذا elle était une fois يعني في قديم الزمان. L'histoire se déroule elle était une fois يعني في قديم الزمان elle était une fois. هذه هي la réponse. Quatrième, donne le lieu du conte. Donne le lieu du conte. يعني أعطي مكان هذه القصة. المكان وين جرت هذه الأحداث راهي في dans un palais. Dans un palais يعني في القصر. Le lieu du conte نقولوا le lieu du conte est un palais. Un palais يعني قصر. هذه هي الإجابة. Cinquième, réponds par vrai ou faux. هذه أعطاني هذه 3 phrases A, B, C. نقرأ ونشوف est-ce que c'est vrai ou bien faux. La reine aimait Blanche-Neige. La reine aimait Blanche-Neige يعني الأميرة تحب Blanche-Neige. في رأيكم واش قلنا في le texte؟ قلنا la reine qui l'a détesté beaucoup يعني الأميرة التي كانت تكرهها كثيرا يعني ما كانتش تحبها كانت تكرهها. إذا هذه الجملة الأ سي فو. هذه الأ فو. سانكيام نشوفوا الأ الأ فو. Le garde tua la jeune fille. Le garde tua la jeune fille يعني الحارس قتل بلانش قتل الفتاة الصغيرة. شوفوا هاي mais l'homme laissa la princesse s'enfuir dans la forêt يعني الحارس ترك هذا الرجل اللي هو un garde le garde ترك بلانش نيج تهرب في الغابة. إذن باش نقولوا حتكون كذلك فو. نفس الشيء هذه أيضا فو. B c'est faux. La maison des nains était grande. La maison des nains était grande يعني منزل الأقزام ولا بيت الأقزام كان كبيرا. Non, parce que c'est faux. Parce que Blanche-Neige découvrit une petite maison où elle entra se reposer. C'était la maisonnette
des 7 nains. Maisonnette يعني منزل صغير. ها déjà قلنا هنايا une petite maison. Une petite maison. Ça fait faux. C'est faux. Les trois phrases sont faux. A, B, C, c'est faux. D'accord? Sixième. Maintenant, par quelle formule d'ouverture commence ce texte? Par quelle formule d'ouverture commence ce texte؟ يعني بأي عبارة افتتاحية بدأ هذا النص. نرجعوا مادام عبارة الافتتاحية نرجعوا الأول للنص. شوفوا واش نلقاو. Elle était une fois. Elle était une fois. واش قلنا un conte تبدأ Elle était une fois دايما بفورمule d'ouverture اللي هي Elle était une fois. Il y avait une fois. Jadis. Il y a longtemps. Il y a bien longtemps. هادو كامل des formules sont des formules d'ouverture. واش نقولوا في السيزيام هذه la réponse راح نقولوا la formule d'ouverture pardon نقولوا ce texte commence par ce texte commence par il était une fois. Elle était une fois. Maintenant, elle était, ce texte commence par Elle était une fois. يعني هذا النص ابتدأ بعبارة Elle était une fois. La formule c'est une formule d'ouverture. Relève du texte. استخرج من النص. Relève du texte. Un cessez de lieu. Un cessez de lieu يعني complément circonstanciel de lieu. يعني cessez de lieu هو ظرف مكان. cessez un cessez ال اللي هو شكون complément circonstanciel de lieu. Un CCT اللي هو complément circonstanciel de temps. يعني ظرف زمن. راح نشوفوا le texte هنا. نعاودو نرجعو للتكست هنايا. Dans un palais. Dans un palais c'est un CCL. Par exemple dans la forêt. Dans la forêt c'est CCL. هنا نهزو par exemple dans la forêt. Dans la forêt. هذه c'est CCL. Un CCT واش نقولوا par exemple elle était une fois. C'est une هذا c'est un CCL. Un jour aussi un jour هذه c'est un CCT. C'est un CCT يعني ظرف زمن. un jour ذات يوم. شعلنا le 8e conjugue les entre parenthèses يعني الفعل بين قوسين à l'imparfait de l'indicatif. يعني لهنا راح نصرفوا في l'imparfait. ديما في dans une compte راح نلقاو les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. في l'imparfait واش نديروا عندنا les verbes du premier groupe يخلصونا بال ER. نحي ال ER ونحط les terminaisons AIS AIS AIT. d'accord. تشوفوا هذه راح نلقاو la jeune fille c'est le sujet يعني هي الفعل وهذا هو le verbe. يعني دوكا هذا le verbe يتصرف لنا على حساب واش كاين هنا على حساب le sujet. la jeune fille نقدروا نعوضوها ب elle. d'accord parce que la jeune fille féminin singulier c'est elle. يعني واش راح تخرج لي راح يكون واش قلنا habite c'est le verbe du premier groupe le verbe habiter. نحي ال ER ما نحطش ال ER نحط في الأصل AIT
T. Très bien. Parce que A-I-T. Nous on dit la jeune fille. Elle habitait. Elle habitait. D'accord? Elle habitait dans une vieille maison. La jeune fille habitait dans une vieille maison. يعني الفتاة كانت تعيش الفتاة الصغيرة كانت تعيش في منزل قديم. Blanche-Neige obéir à sa belle-mère. Blanche-Neige obéir c'est un verbe du deuxième groupe. خلص بالاي ار. شوفوا واش نديرو نحيو الاي ار نحطو كذلك نفس نحطو دوز اس ا اي تي. نقولو Blanche-Neige obéit c'est oui 2S A-I T. هذه هي la conjugaison du verbe obéir, le verbe du deuxième groupe يعني تطيع. Blanche-Neige كانت تطيع زوجة أبيها. Blanche-Neige obéissait à sa belle-mère. كانت تطيع زوجة أبيها. نديرو هذه donne un titre au texte. يعني أعطي عنوان للنص. واش نقولو c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige. هذا هو le titre. هذه 9e. نديروها هذا c'est le titre Blanche-Neige. في الproduction écrite à partir de cette boîte à mots rédige la situation initiale d'un conte de ton choix. يعني عندك قال لك باستعمال هذا الجدول. شوفوا فيه كلمات عطانا لي بيرسوناج اللي هما الشخصيات. عطانا امثله على الشخصيات. لي كومبليمون سيركونستانسيال يعني هنايا ظرف المكان وظرف الزمان سي سي تي و سي سي ال. لي فيرب اللي نقدر نستعملهم باغ اكزومبل واش نقولوا. شوفوا واش عطانا ان برانس امير اون برانسيس اميره. هادو لي بيرسوناج الشخصيات. ان غارسون une fille. Les compléments circonstanciels. Chaque matin, tous les soirs, dans un palais, au bord de la mer, vivre, sortir, aimer, jouer sont des verbes. هادو الأفعال اللي نقدر نستعملهم. هذه تقريبا كما اللي عندنا تمرين في الكتاب المدرسي تقريبا نفس التمرين. شوفوا واش راح اخترت لكم هذه الإجابات. هذه واش قالنا هو قالنا ديروا لا سيتوياسيون انيسيال يعني مقدمة القصة. Il y a longtemps un prince qui s'appelait Charles. هذه راح تكون majuscule d'accord. S'appelait Charles habitait dans un grand palais avec ses parents. Il était très courageux. يعني في قديم زمان أمير كان اسمه شارل. كان يعيش في قصر كبير مع والديه وكان شجاعا جدا. نقدروا نقولوا il était une fois vivait une jolie fille. Elle était gentille. Dans une forêt, elle vivait avec sa famille. كانت تعيش مع عائلتها. Jadis, un homme qui se promenait au village. Il aimait chasser chaque matin. هادو باش نقدروا نديرو comme une situation initiale يعني مقدمة تاع القصة. هذه هي الإجابات. شوفوا حاولوا أنكم تعاودوا تكتبوهم ولا تعاودوا تراجعوهم. نتمنى أنه فاتكم هذا الفيديو. وصلنا لنهاية الفيديو. نلتقي في فيديو آخر جاي إن شاء الله. نقول لكم سلام.